از نایسته که بگاه یا افیر کن شیر نر اوخی افیر دوخی شمختم بدونه که در تلویزیون افیر میکنی مگابایت چخیل بسیار میره بودجet در کوی بودجet هیچ پارتی نی دکارتان بگیریم پارتی میشه 10 روبلی 20 روبلی یا 100 روبلی چند روبلی که میخوایم پارتی ما افیر میکنیم هم ببینید که پول گذاشت میگیرم افیر میکنم اختیارتون وایم افروی کداگی ما ولی دیسه اودام بود هم اودام گفت که من همه سون میگذارم افیر میکنی یا ما سون گذارم ما افیر کردم مثال گفت همین گپی پولادا این پول که باشه افیر میکنی میخری مگابایت افیر میکنی چخ میکنی یک از نویسه که سلامت باشی گپی ترا ما نفهمیم پوتین چخیل گپی ترا فهمید من حیرانم میگم اگه میگه که ما میگه گپی ترا نفهمیدیم گپی ترا پوتین چخیل فهمید میگه خیلی میفهمد مثال گپ اس فکر کرد ممکن فهمیده اخیر همون ویدیو ما رو دید فهمید میخونیم دیگه شیر نریت پرامو افیر کن شوا کیف کنیم ایقا چق کنیم اینا لایک بقاب افیر ما میخوام که هر شب مثال گپ افیر کنم یکی بودجت نیست بودجت یعنی که چیده همون خیلی لای هم چیده دولیا نیست باشم میکنیم یک از در کامنتر نویسه که گرانیسه ها کی هوی میشه خونه بریم نگاه که چخی با علم چکده گرانیسه ها کی هوی میشه خونه بریم دیدی در کامنتر خیلی با علم گرسه نویسته دل آدم چی میشه گرانیسه ها خیلی ما دو میکنیم که گرانیسه ها هوی شو تستر همه با زندگی خودش شو خیلی گرانیسه هوی میشه انشاءالله فقط شما دوگو باشین میشه یک از دیگه در کامنتر نویسه که اثبات کن مردم ترا باور کنن که پوتین قطع ابرشت سکدی اثبات چه خیلی کنم مخی همون ویدیو ما تماشا کنم میفهمی همون ویدیو دا ابرشت سکدم کن ابرشت سکدم پوتین دید فکر کرد یکون چراش دید یک از دیگه در کامنتر نویسه که این نطوریت عقل پقل نداری عقل پقل نداری چه خیلی گپ های بخوای با نومی ای چی بوده نومی برای یکم موی سر تا کم کن هم کم کنه کم 9 ساعت نزد موی سر مرا میگم موی سر ما چی کم کنم موی سرم باید نخی درست کردم در کار یک از دیگه در کامنتر نویسه که آفرین زنده باشی بچه اوچه تنی هستی کم میخندیم با خدا وقتمون خوش میشود پیشروی خواهانیم سلامت باشی شما هم هسته که ما هم کامنتر شما رو میخونیم کم خرسند میشیم سلامت باشی یک از دیگه در کامنتر نویسه که هی ویدیوی تر پوتینم میدیدی ده پوتین подпис чектай خیلی ممکن подпис чекам باشه اگه جو میدونیم مثال گفت همون ویدیو ما رو دید که خیلی گریف ادمینیت کرد نه برده نه دید در کامنتر داشت ای خرسنده چه او ویدیو داشت خیلی شده ریخته رو خیلی ای خرسنده چه یک از دیگه در کامنتر نویسه که اکا گپ نیست شما دام گپ نیست یک از دیگه نویسه که
бародар, ман ҳамаи видеои худта интизор будам. Гап нест. Фақат видеои маро интизор шудем, видеое ки беҳтарин барои шумо ба наздикӣ мешавад. Фақат интизор бошед. Як аз дигар нависад ки патента чо мекунӣ раҳи Тоҷикистон ҳуй меша, ира як видео кун, як хирсан шем. Акха маънеш ки мега патента чо мекунӣ, мега ку буфам, мега ку ҳам раҳи Тоҷикистон граница ҳуй меша, мо бирем мега Тоҷикистон, мега ё ки Россия бирем Тоҷикистон, ҳам хелда. Хай ина дар комментария бигирем бинависем. Хай ина дар комментария бигирем бинависем. Ана ҳами чӣ хеле кинем, мисол агар ки ҳами ҳуй шид ман сразу видео кунам нишонтон битам. Ина агар ки бигем, мисол гап, агар ҳуй шид сразу видео мекунам нишонтон метам. Як аз дигар дар комментария нависад ки ҳама блогерои тоҷик, блогерои урусо гапшон нагзашт. ВВ Путинда. Ту чӣ хеле гап задӣ, гапи лезва будай. Не ки гапи ягон тара нагирифта буд Путин, ахир гапи тара гирифта. Гап надор мегуфта, дидӣ? Бо як бори дигар визив бите Путинда суми квартирамона барои хӯрокамон бита 3 моҳара гапи та лезва ҳайку мегзара гапот. Майниш чанд ҳазорӣ бита да комментария бигирем. 6,000 ё ки 60,000, 100,000 бита, чанд ҳазорӣ бита бигин. Ягон видеоча мощный кинем. Серьёзно, да? Видеоча мощный кинем, биёра. Хай ҳамин 90-таи биёра бита баса. 90-таи, 100-таи мисол гап. Ё ки 90,000 ё ки 80,000 рубли, 80,000 биёра да ҳамин дастотон ҳар кадом тоҷик да биёра бита. Мисол гап 3 моҳ да ба 1000 мераса. Як аз дигар нависад ки гапот лезва будай брат Путинда. Лезвае гапи ма. Як аз дигар нависад ки боши шери нар, мо қадитем. Як аз дигар нависад ки Аллоҳ нигаҳбони шумо бародар. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. Як аз дигар нависад ки бародарҷон, ман патента супоридам. Тайёр шидаем. Мо пул надорем ки бирем бигирем патента. Мо метонем ки бирем бе пул патента получат кунем. Илтимос ҷавоб гардон гуфтанд. Не, агар ки патента супордаг боше, мерай пул метавӣ мегирӣ. Бо мо мегӯм ки кадоми то рӯзи 15 марта чӣ буд? Қонунӣ буд? То 15 июна мегардад. Як аз дигар айхирсандиша гирья када боши брат гуфт. Нигоҳ кун. Айхирсандиша вақте ки патент админит шид, нигоҳ кун айхирсандиша. Як аз дигар айхирсандиша немехе кард, фақат гирёу нола. Ина. Як аз дигар нависад ки ба худо айхандаро мурдум, боши буқачаи нар. Гап нест. Не ки айханда барои чӣ мурдем? Ман ҳамин қашан нафаҳмидам. Уҷа хай серьёзно гап барои масъалаи серьёзно ба. Не ки чида хандидӣ? Як аз дигар нависад ки суханҳои тира Путин шунавид, патента админит кард. Машаллоҳ. Хай фақат гапи маро шинид, ман хай дуо кардам, бисёр дуо кардам. Хай патент админит шид. Агар ки бовар накунед, ина видеои пешинаро тамошо кунед, ҳамҷода ҳаст. Дуо кардагим ки муштаби ки ҳуй шава, ису усу.
баъди ҳамин видео ба ӯ видеоро тамошо кунем. мегзарем, дигарша мехонем. Як аз дигар дар комментария нависте: эй мошенник, чида ҷавоб наметӣ дар телефонат? Дар телефонам? Ман дар телефонам ягон одамо ҷавоб наметам. дар телефон барои чи ҷавоб тиҳам? ҳамин мисоли гап ин ҳоз бе ҳамаҷа гап занама. одамое ки номерои маро медонед, ватсап, телеграм, занг назанед. ӯ ха телефон айдрин киштагия. вақте занг мезанед, якумиш ки номери простой қа телефон кунед, агар номерои ма 7 сол шид, 2 сол 3 сол шид, киштагия. номерои ма умуман кор намекунад, фақат ватсап, телеграм кор мекунад, тамом. дар ватсап, телеграм занг назанед, фақат бинависед ёки галасовой равон кунед. агар ки ман вақт дошта бошам, ҷавобтон медам иншааллоҳ. як аз дигар нависта ки эй радной, лайка 1000 бор меҷиқем. аллоҳ нигаҳбон боша. Омин ё раббал оламин. гап неста ан хе мухлисо боша ки чиканда паддержка кунанд, лайк монанд, видеоро то охираш тамошо кунанд. ман яхе гапа дар байнои видео мегӯям, гапҳои секретнара, яхеша дар охир, яхеша дар байн, яхеша дар саршавиш, ҳар хелайда. фақат видеоро ай саршавиш то охир тамошо кунед, як чиро мефаҳмед. як аз дигар нависта ки ака, ман ҳамаи суханҳои худатда кайф мекунам, зинда бошӣ ака. гап нест зинда бошӣ. дар куҷоӣ? ин сурати байрақи куҷоӣ? франсия ёки ягон турсия, ягон куҷои байрақи куҷои? ӯшаха медонам ӯ байрақи тоҷикистоне. уно ду байрақи дигар куҷои ва китайске чиева? ҳабирам дар комментария як бинавис ки байрақи куҷои ки ҳамиро бифаҳмам. ҳамин хел байрақи дар куҷои дидагӣ мето як намедонам байрақои италия куҷои. яке барои комментарият ҳазор раҳмат. як аз нависта: саломату сарбаланд бошед бародар, бисёр хабарҳои хуб мерасонед барои муҳоҷирон. мо ҳамеша мо ҳамин блоги барои чи? Барои хабар расондан, барои як чиза чӣ кардан, барои як чиза фаҳмондан. ҳамин шумо аслан фақат поддержка. ҳамин канали маро зуд хабар гирем. видеои чӣ хеле бошад набошад тамошо кунем. ӯ қайнестам зур бошад 10 минут 15 минут ёки зур 20 минут ҳамин қай. фақат видео маро тамошо кунем, фақат интизор бошем. як аз дигар нависта ки сағира бо дурӯғ нагӯй, патенту бисӯзанд, дар куҷои нақапанд мурданӣ бизананд. чида мезада дунё бедароза. ҳамин 3 моҳ гуфт ки патент админи чи тамом. ин худа берун буро пеша он милисоқа бигзар, ин хе марожни хӯрда бигзар, ҳеҷ чизе намегӯям. уҷа ҷои патент 3 моҳ ки админи чи тамом. ай 15 март то 15 июн тамом. пеш ҳам милисоқа бигзар, ягон чи гуфт бигӯ даста бигӣ тамом. мегзар меера. як аз дигар нависта ки ту паҳат аввал гапзаниро ёд бигир, баъд путинбаб обращаться кун. ман чи безеб гап задистам? ба фикрам ки хушрӯ гап задистам. ку ҳамин ку бародаро дар комментария бинависем ку ҳамин гапои ман безебай? мега гапот безебай ку интересно. гапои ман хе ширин буромадиста, хушрӯ гап задистам, мега гапот безебай. як аз дигар дар комментария нависта ки як видео дигар кун, ҳамин картаҳода 10,000 партоя бо худат русияро зур медонӣ, гапи худат дар замин намемонад. картаҳода 10,000 ёки 20,000 ҳамеша аниқ чикненда. мисоли гап 10,000 бигзарна ёки 20,000 ёки 30,000. ин 10,000 ҳеч неста. 10,000 ин хе ай бер мебурӯи магазин медури мебурӯи ки 10,000 ти ҳеч нест. як 50,000 гузар намешавад. мисоли 50,000 нормал не. майда мекунем. як 50,000 бикунам баса. як 50,000 парта баса.
یک از دیگه در کامنتر نویسته که وقت بیو